थाना को आसली मुझे एफआईआर देवी जदि से मोर न आसे काली गोटे दिन साई सत्यवती पंडा ना एफआईआर देवी मोर वकिल मैंने एफआईआर करी जदि मोर कौन क्षति हुए जिते टंकार लस हम से क्षतिपूरण सी बहन कर द्वितीय कथा गोटे आलिगेसन मुझे शुणिली मीडिया विभिन्न कथार मुझे विषय बुझा कौन घटना जे 5 वर्ष एग्रीमेंट करते मो पार्टी सहित से साई सत्यवती पंडा सी मो पार्टी आउ गोटे पार्टी थे ये पार्टी आसवाई पायल भी सी आसवाई चुक्तिबद्ध थे मझे 2 मास पर से अलाको पार्टी 40 लाख उठे एवं शुणा पाइली कि मझे भी 8 वर्ष 9 लाख भी दे सारी 5 वर्ष एग्रीमेंट जो मुझे छाड़ू ना सी सेपटे बाहा करूनी खंडगिरी चलीगला से विभिन्न बाहाना करके गोटे बर्तमान हो प्रोफेसन एमती बनी जाइए टंका 2-3टा पार्टी उठाई बंदोबस्त कर से टंका भागुचनी एठू एमती कले गेस वास कले नांडदल रही तुमको नेबी से भाई नांडदल पाखे ना आईन प्रोसीजर आम जीवु पार्टी टंका नहीं यात्रा मो पार्टी कर जदि आज जी दिन से यात्रा न करेंगे आईन कानून दिगरे जहाँ थो से आम लड़ू पैसा जिते क्षतिपूरण हम ये 2 दिन भितर आम केस लड़ू जदि कोर्ट कह आम क्षतिपूरण पाइबू पाइबू ना न चढ़े मो एग्रीमेंट कर न चढ़ना मैंने मुझे जानली कि आपनकर एग्रीमेंट केते पर्यंत अछि आगे 5 वर्ष पर्यंत से कहते हैं 2 मास 3 मास नहीं 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 आप बुझा पृथ्वीराज वर्ष पर एका बेले 2टा पार्टी एग्रीमेंट हुए आप भूल कथा शुणी कथा हेनी सी अभियोग पृथ्वीराज गोटे अलग पार्टी ये गोटे अलग पार्टी गोटे पार्टी एग्रीमेंट 2टा पार्टी हुए ना 8 वर्ष 9 लाख कथा स्वीकार करते 9 लाख मैं अलरेडी दे सारी अकाउंट स्वीकार करते 9 लाख कथा 40 लाख कथा भी स्वीकार करते से 40 लाख नवाटा नांडो भी जानि 40 लाख कहीं देवी 40 लाख अलगा पार्टी आनी अलग पार्टी जानी आपण जानि मु भी जो कथा से कहते मु 9 लाख देछि केबे देछि डिसेंबर 30 से देछि तमे जते न रहिबो डिसेंबर 30 रु आज पर्यंत केते दिन हैला तुम बात रही बोली घोषणा भी करते 3 दिन तले आपण मान भी सब थे प्रेसर किसी कराई घोषणा से कोन प्रेसर पचार सब ऑल तुम सामाजिक मैंने बंधु मान थे एवं मोबाइल कुंडे धरिक मत खुशी होगी हसिकी से गले लोक लगे कि आपण प्रेसर दउछन क्या लोक लगे कि गुंडा लगे कि गुंडा नांदगोल चाहिए मो घर रू 1 किलोमीटर दूर थी भी सेठी भी किसी कही पारि गुंडा लगे ना से गोटा बाहाना खोजी काली पड़गला आप डाक्तर को पचारि जाकि डाक्तर कहले ना तो किसी नहीं से गोटा अभिनय रोल न कले गोटा केस आस आइले मु छाड़देवी ना डरिकी छाड़देवी से अलग गोटे पार्टी पड़ो खाली सालाइन मिले आज्ञा सालाइन आप आसतु ये आप आगे 4टा सालाइन नेबी आसतु अभिनय जो डाले रे बेसी आंब फल टेका मारा जाए मुझे बिल काम करते आज्ञा कौन साई एमती करिवार कारण शुणु गोटे प्रोफेशन बन जाए 2-4टा पार्टी पैसा उठाते कथा या किसी कारण मुझे किसी कहनी मुझे घर शोई थी फोन आइला 12टा कीर्तन ना कौन गोटे मुझे कहली मेडिकल नहीं जा मुझे 2 थर 3 थर कंटाक्ट कर कथा भी ओ हाँ एमती खाली कथा है किंतु अलग तार लोक जी जाऊे से कथा होता है मो वीडियो कॉल ठाकुर धरी कहे जगन्नाथ छुए मो आगे मु कंटाक्ट कर कथा भी 2 थर मुझे पर कथा हो पिला भी पठे मेडिकल सब पिला मानसिक लोक नुह मो पाखे चाकरी कर कहीं आगे गुंडा लगे मत कहले मो पाखे चाकरी कला 8 वर्ष चाकरी कर मुझे 2 पैसा रोजगार करी टंका देती कहीं गुंडा लगे कारण कौन एमती गोटे घंटा कले मुझे किसी कहबी चला पार्टी भाग देखिए जो आज देख 10 मिनट तले बाहर सूर्य मंदिर कहीं मार टंका नेला बेले कौन 5टा पार्टी आम पैसा थोड़े सी मु कि जानी सी मो पाखे एग्रीमेंट कर थाना भी कहदेवी केस बास लाइन कागज पत्र देखले आज्ञा कागज पत्र मो बाहर नहीं बिना कागज आसा लोक नुह देखले थाना को शुणु थाना को आसा लोक डर कौन जगह डरवा लोक नुह न्याय अच्छी कागज पत्र सहकार अच्छी नढ़े भी आप देखिए नहीं आ गोटे कागज पत्र अच्छी ना मु फोटो देखिए सर शुणु साई गोटे सजेसन दौर आपण जड़े मालिक सूर्य मंदिर प्रशासन से भी मालिक संघर अच्छे आप विवाद तुटे पारे 40 लाख सी देदेवे आप कथा मो पिला मो पाखे था
ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ମାଲିକ କରିଦଉଛନ୍ତି? କଳାକାର, ଆମେ କଣ ଯୋଉ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକି ଯିବ, ତା ସିଷ୍ଟମ କହିଦେଲେ ମିଡିଆରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା କ୍ଲିୟର ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନା ଆପଣ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାର ମୋ ପାଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଟେ ଚାକିରି କରିଛି 2 ମାସ ଚାକିରି କରିନି, 12 ମାସ ଅଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଚାଲେ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତୁଳସୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପାଟିରେ ଯୋଉ କଳାକାର ସୁରକ୍ଷା ନ ରହିପାରିବ, ଜୀବନରେ କୋଉ ପାଟିରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ଚଳିବନି କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ମାନସିକତା ଭୁଲ ଥବ, ଯିଏ ତ ଗୁଣ୍ଡା ନଉଥ ମାରିବ, ସେ କହ ଏଠି ମୋ ପାଟିରେ କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟିରେ କଲେ ସେ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ତ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନା। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଆସିବ କି ନା ଆସିବ। ମୋ ପାର୍ଟି ନାଟ ଅଛି। ସେ ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ମରିଗଲା ତାପରେ ଭାରତ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ଭାରତ ଚାଲିବ, ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ କି ନାହିଁ? ଯାତ୍ରା ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇଛି। କାଲି ତ ସାଇ ଚଳିଲେନି, ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା ହେଲାନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତିକି କଳାକାର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟରୁ କିଏ ତିଆରି କରିଦଉନି। କାଲି ସାଇ ଚଳିଲେନି, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା ହେଲାନି? ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ଘରୁ ଉଠିଲେ ଜାଣେ। କଣ ଜାଣିଲେ ପୁଣି? ଜାଣିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଉଠେଇଲି ଫୋନ୍, କଥା ହେଲେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯା। ମେଡିକାଲ ଆସିବାଟା ବି ସେ ଆସୁନଥିଲା, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର କିଛି ହେଇନି, ତମ ପଳା। ବାଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇ ମେଡିକାଲ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର କାଇଁ ସେ ସାଇନ୍ ଦବା ତାହେଲେ? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର, ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସେ କାଇଁ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲା? ଛୋଟ ପିଲା ନା ବୟସ ହେଇନି? ଶୁଣ, ଅଇଁଠା ଖିଆ ଯୋଉମାନେ କଣ କରିବେ? ଗଛ ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଫଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିନି ପ୍ରାୟ। ହଁ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ କି? ଯାତ୍ରା କଲେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କରିବି। ଏଫଆଇଆର ମୁଁ ସେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ନା ଆସନ୍ତା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅମଣିଷ ନୁହଁ। ଯୋଉ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗେ ମତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି କିଏ ଧମକ ଦେଲା ମୁଁ ତ ନଥିଲି, କିଏ ଧମକ ଦେଲା ମାଲିକକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳେ କଳାକାର ଯୋଉ କଳାକାର ପାଦର ବୁଟ ଯେତିକି ଧୂଳି ଥାଏ ସବୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇ ସାରନ୍ତି, ସେ କଳାକାର ଚାନ୍ତି ମାଲିକଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କି ମୋ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ମୋ ପାଖରେ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଚ ମାର୍କା ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେ ତିଆରି କରିବ। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଚାଲିଛି, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ଛିଡା ହେଇକି ନାଚ କରିଦେଲା ନାଇଁ? ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଲା କି? ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟ, ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ସେ ଛିଡା ହେଇକି ନାଚ କରିବ। ଛା ମନେ ପଡିଯିବ ଯାଇଲାନି। ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ସଂସ୍ଥା, ମୁଁ ତିଆରି କରିନି। ମୋ ବାବା ଯିଏ ହେଲାନି ଶିବପ୍ରସାଦ ଲେଖା, ସିଏ ବି ହେଲାନି, ସେ ବିଦ୍ୟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିଆରି କରି ଦେଖିବି ତୁଳସୀ। ଆଜି ପାଏଲ ବି ଛଡିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ମିଡିଆ ଧରିଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣମାନେ ଥିବେ ମିଡିଆ ଧରିବାକୁ, ଆଉ କିଏ ଆସି ଧରିଥିବ? ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ବଦଳ ଯିଏ ମୁଁ ବି ନାହିଁ, ମୋ ବଦଳ ଯିଏ ହେଲେ ଚଲେଇବ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ନଥିଲେ କାହା ପାଇଁ କାମ ଚଳ ହୁଏନି। ମୁଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ କିଛି କହେ ନା। ଆଜି ବି କହୁଛି, କାଲି ବି ପହର ଦିନ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣା କିଏ କହୁଛି।